감사를 드립니다. Salamat sa iyong grasya. 이렇게 또 주님의 말씀을 배울 수 있는 시간 주셔서 감사를 드립니다. Salamat nga Diyos ka nakahatag ka namo ug oras sa pagkatod sa iyong bulong. 우리 주님께서 이 시간 부족한 저희들과 함께 해주시옵소서. Kay ikaw, Ginoo Diyos, makahimo sa pag-uban ka namo. 성막의 설계도를 이야기할 겁니다. Karon makahimo kay sa pagpadayon sa pagtudlo sa imong tabernacle. 오늘은 특별히 언약궤에 대해서 얘기를 할 겁니다. Karon nga namin sulti kabay sa Ark of the Covenant. 성령이 친히 말씀해 주시옵소서. Ikaw, Diyos, makahimo sa pagtuon sa imong Espiritu. 부탁드리며 예수님 이름으로 Kini 기도드렸습니다. nagkalaot sa ngalan ni Jesus. 아멘. 이 지난 시간에 이게 성 전체가 성막입니다. Mao ni ang tabernacle. 성막은 요 울타리 안에 이렇게 성소와 지성소라고 하는 부분이 있습니다. Ang tabernacle is adunay holy place ug most 요 holy place. 뒷부분을 지성소라고 그러고 앞부분을 성소라고 합니다. Ug diri sa pinakalikod gitawag siya most holy place ug diri gitawag siya holy place. 우리 지난 시간에 성막 전체 중에서 요 성소와 지성소를 뺀 부분이 우리의 겉사람을 얘기한다고 그랬습니다. Kung silang gitudlo kung una nga kahimo ka sa pagkat-on sa tibuok tabernacle ug diri gawas ani nga holy place ug most holy place diri gitawag siya ang unang-una sa mga tao. 당연히 요 성소와 지성소는 우리의 속사람을 얘기하는 겁니다. O diri sa sulod, sulod ana is mo kini ang atong sulod. 우리가 하나님의 집입니다. Kita ang balay sa Ginoo. 하나님이 내 안에 거하셔야 되는 겁니다. Kinahanglan ang Ginoo magsulod nimo. 하나님이 거하려면은 하나님의 집으로 우리가 만들어져야 됩니다. Kung ikaw ganahan mag-inventar sa Ginoo, kinahanglan nimo kinahanglan ka magtukod og balay sa Ginoo. 내가 거할 집을 이렇게 만들랍니다. Kaya kinahanglan ka magama og usa ka balay sa Ginoo sa imong sulod sa imong kasing-kasing. 그러니까 하나님의 집인 우리는 이런 설계도대로 우리가 만들어져야 되는 겁니다. Sama ani nga drawing o sama ani nga blueprint kinahanglan ka magama og balay. 우리 겉사람은 겉사람의 맨 앞에 부분에 이제 번제단이라는 게 있습니다. O ang gawas sa tawanong nauna is adunay lugar gitawag og ang paghalag sa mga Ginoo. 번제단 다음에는 물구멍이 O 있습니다. adunay lugar sa kamot. 번제단은 우리가 내 생각으로 하나님의 율법의 말씀을 행하는 장소입니다. O diri na pasabot siya nga ang lugar nga sa paghalad ang lugar nga imo ihalad ang imong mga tawhanong mga. 여기서는 송아지를 잡는 곳입니다. O diha is ang lugar nga mag-ihaw katong sa mga bangka, katong mga 소라고 kayo 하는 mahalad. 소라고 하는 거는 우리의 가르침을 얘기합니다. Pinapasabot siya ang mga tawhanong pinudlo. 가르침대로 이웃을 사랑하는 삶을 살다 보면 습관이 됩니다. O kung sa pagbuhat ana mahimo na siyang usa ka andan na binuhat. 이 습관을 가지고 늘 하나님의 말씀대로 삶을 살게 되면은 우리의 악한 습성이 씻겨 내려갑니다. Ang sama na pinaagi sa paghalad, pinaagi sa pagbukas sa imong kamot, makabaton ka o kalimpyo sa imong mga kasalanan. 우리의 겉사람의 부분이라고 했어요. O mo kini ang mga tawhanon. 겉사람이라는 거는 내가 가지고 있는 생각으로 신앙생활하는 부분을 얘기하는 겁니다. Nagpasabot ni siya is kinabuhi ka sa imong Kristiyano kinabuhi nga pinaagi sa tawhanon imong nga kaalam o kunana. 여러분들이 그 산골짜기 할아버지한테 갈 때 하나님의 말씀을 가지고 내가 가야 되겠다는 생각을 가지고 이렇게 간 겁니다. O sama na isipin niya kahapon yan ni angat ka og usa ka bukid aron lamang paghibalag sa usa ka lolo dito nga siya
usa ang magpuyo. 겉사람이 간 겁니다. O mo kini ang atong lawas na ato dito. 나중에 속에 사랑이 나를 이끌고 가야 됩니다. O unsa may dapat mo kanimo na ang imong sulod tawhanon sulod. 그 사랑은 아가페의 사랑입니다. O maon ang atong gugma ang agape. 무조건적인 사랑입니다. O man siya kung mga walay paglubad. 조건 없이 그를 잘 되게 해주는 마음입니다. O man makahimo ka sa paglambo anak pinagi anak gugma. 자, 여기까지 온 다음에 이게 이제 그러니까 겉사람의 습관이 된 그 사람은 이제 속으로 이제 들어가게 됩니다. Tungod kay nakahimo na ka sa buhat sa imong bulahaton diri sa gawas nakahimo na ka sa pagsulod sa balaang nabi. 여기서 속사람의 성소로 들어가는 곳에는 이렇게 그 휘장이 쳐져 있습니다. O diya sa entrance ani nga balaang nabi sa tunay curtain. Pwede na. 우리가 이제 시간이 많으면 다 설명을 해드려야 되는데 이제 시간이 없기 때문에 그냥 간략하게 진짜 간략하게 지금 말씀드린 겁니다. 들어가게 되면 왼편에 등대가 있습니다. Kung sama na pagsulod mo sa holy place na 7 lampstand. 오른쪽에는 떡상이 있습니다. So diri sa right side is katong mga 12 kayo sa pagkaon. 등대라고 하는 것은 시편 119편 기억이 잘 안 나요. 시편 119편 한번 찾아보세요. Beato diri sa Salmo 19. 백 105절입니다. Verse 105. 읽어보세요. Ang imong pulong maoy suga nga magtultol ka nako ug maoy kahayag sa akong kagianan. 이 등대가 뭐라고요? Sa may pagpasabot ani. 주의 말씀이 또 이제 성경죠. 시편 119편 105절. Diri sa verse 105, Psalm 119. 주의 말씀은 Nga ang imong pulong maoy 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 발의 등이요. 내 내가 발을 내 발의 등이요. nga maoy suga nga magtultol ka nako. 내가 이렇게 걸어가는데 앞을 비춰주는 등불이랍니다. Unay sisilbi ang kahayag ng talan nato sa atong paglakaw. 뭐가요? O kung saman, 등대가 말씀이 ang pulong. 말씀이 내 앞을 내가 걸어가는 앞을 비춰주는 빛이랍니다. Nga ang pulong mao ang kahayag nga nagdala sa imong paglakaw sa asa. 자, 요 성소에 들어오는 사람은 누구만 들어온다고 그랬죠? kinsa man ang tawo nga makasulod diri sa balaan dapit. 성소에 들어오는 사람은 제사장만 Ang 들어옵니다. mga pari ray makasulod dito. 제사장은 누구만 할 수 있냐면은 Kung kinsa man pwede ang mahimong pari. 아론과 그 자손만 할 수 있습니다. Ang si Aaron ug ang iyang mga anak o mga kaliwat sa iyang anak. 아론이라고 하는 뜻은 총명한 이런 뜻입니다. Ang pasabot anak nga Aaron pasabot niya siya ug ang kahayag. 총명한 생각을 가지고 있는 사람을 아론이라고 그러는 겁니다. Ug sama na nga ang iyang hunahuna is kanang puno sa kahayag. 총명한 사람이 이렇게 이웃을 사랑해야 되겠다 하는 생각을 자손이라고 그러는 겁니다. Namanay kita mo siya ang nakabalo nga sa pagtugma sa isip ka tao. 총명한 생각을 가지고 이웃을 사랑하기 위해서 이렇게 가려고 하는 생각, 그 행위를 하는 자를 우리가 제사장이라고 그러는 겁니다. Ug gitawag ni siya og pari katong mga tawo nga nagbuhat sa iyang sugo katong mga tawo nga nagkahigugma sa isip ka tao. 제사장이라고 하는 것은 하나님의 말씀을 가지고
말씀대로 행위를 하는 사람이 제사장입니다. Kung ang pari, nagpasabi po din siya sa lain nga ang tao nga nagtuman siyang sugo. 우리가 왕 같은 제사장입니다. Kita ang pinili ng pari. 하나님의 말씀을 가지고 의를 행하는 그거를 누가 해야 되냐면은 제사장인 내가 해야 되는 겁니다. Usama natin sa may gilong kita na himo usa ka royal priesthood ipili tayo usa ka pari. 내가 행위를 할 때 제사장이 될 때 누구만이 제사장이 되냐 하면은 O kinsa man pwede ang magtimpok sa pagkapari. 누구 어떤 사람만이 하나님의 말씀을 가지고 행위를 해야 되냐 하면은 이소입니다. O muna siya kita kinsa man ang angay mamina o makuha sa pulo. 총명한 사람, 총명한 생각을 가지고 있는 사람이 행위를 해야 됩니다. Nakatong tao nga puno sa kahayag o sa iyang kahalang ang makahim sa pagkatana. 화나는 생각으로 화를 낸 거는 그는 제사장이 될 수가 없습니다. Kung dili ka mahimo usa ka pari ikaw magbuhat sa bulaton sa Ginoo uban ang kanisod. 욕심을 가지고 욕심을 내는 행위를 하는 게 제사장이 되면 안 됩니다. Kung dili ka kahimo sa paghimo usa ka pari kung ikaw na akay ka ng pagkadinalo. 욕심의 행위를 하면 하나님 앞에 가는 게 아니고 마귀한테 가는 겁니다. O kung ikaw mahimo sa tao nga mga dinalo dili wala ka nagduol sa Ginoo bakit sa Satanas. 하나님의 제사장은 하나님의 말씀대로 사는 사람이 제사장입니다. O ang mga tao sa Ginoo makinabuhi sila usip usa ka bala ang pari. 총명한 생각을 가지고 있는 아론과 그 자손만이 제사장을 해야 됩니다. Kung wala nga si Aaron, iyang mga anak o kaliwat try mo pwede na yung mga 아론은 pari. 어떻게 해서 총명한 생각을 갖게 됐을까요? Yung sa mga pagdawat ni Aaron ang pagkahayag. 아론은 레위 지파입니다. Si Aaron, yung mga kaliwat is mga Levita. 레위는 이스라엘의 세 번째 Si 아들입니다. Levi mo ang ikatulong anak ng Israel. 세 번째 아들 레위의 뜻은 연합된 이런 Ako 뜻입니다. pasagutan ng Levi is pakikiusa. 뭐하고 연합이 됐을까요? Ngano na usaman sila ni Kinsaman. 이스라엘의 두 번째 아들은 시몬입니다. Kaduha ang anak ni Israel kay si Simon. 듣는 자입니다. Nagitag ang paminaw, tao sa kaminaw. 듣는 자가 돼야지 그 들은 말씀과 연합이 된 레위가 되는 겁니다. O tungod kay nakadungog ka sa pulong minagi sa pagkatungog, mga himo ka sa pakikiusa mao si Levi. 시몬 베드레라는 사람이 있었습니다. Pagkadahay tawag tao Simon Pedro. 시몬이었습니다. 이름이 Simon ang iyang anak. 하나님의 말씀을 듣는 자였습니다. Siya kung tao nga uminaw sa pulong sa 그 Ginoo. 시몬의 이름을 예수님이 베드로라고 바꿔줍니다. O si Simon ay si Jesus yan ilisan ang anak ni Simon Pedro. 말씀을 듣고 늘 말씀대로 삶을 살다 보니까 그 말씀대로 사는 그 마음이 다윗처럼 단단해졌습니다. Ug tungod kay siya si Simon nga minapag-ayo sa pulong sa Ginoo. Ang iyang pulong is nagkatigom muna mahimo siya usa ka lig-on nga bato. 시몬이 베드로가 되려면 Kung ang ngalan ni Simon ni Pedro, 듣는 자가 단단한 마음을 갖게 되려면 kung ganahan ka nga malikon ang iyong kasing-kasing, 레위가 있어야 되는 겁니다. hinahanglan kang pakikiusa si Levi. 시몬 다음에 레위라고 하는 아들이 태어났습니다. Pagkuman ni Simon, napala siya ikatulong anak na si Levi. 내가 말씀을 듣는 자였었는데 이제 듣는 거로 끝나는 게 아니고 Kay dili raman niyo siya kutob sa imong lamang pagpaminaw. 들은 말씀하고 합해진 연합된 자가 됐습니다. Kung kinahanglan ka, makikiusa sa pulong na imong katon. 들은 말씀과 연합돼 갖고 하나님의 말씀대로 삶을 사는 총명한 아론이 이제 태어나는 겁니다. Kung walang pinag-iana, natawag si Aaron pinagit sa pagkahayaw o kabanaan. 제사장 아론은 매일
이 성소로 들어옵니다. Walang si Aaron na siya ang himong usa ka pangulo pero siya kanunay or kada adlaw siya makasulod diri sa balaang Dapit. 성소와 지성소는 우리의 속사람이라고 그랬습니다. Og nag-ingon siya kanunay kani nga balaang Dapit ug mas balaang Dapit mao ni ang atong sulod. 성소는 속사람의 머리 생각입니다. Ug kani nga balaang Dapit mao ni ang atong sulod nga hunahuna. 지성소는 속사람의 마음을 얘기하는 Ug kani 겁니다. nga mas balaang Dapit nagkisgot siya kabahin sa sulod sa atong kasing-kasing. 겉사람의 총명한 생각을 가지고 겉사람이 늘 신앙의 행위를 했습니다. O kanang tao sa gawas, kanunay siya nagkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo. 물이 되었습니다. O kanunay tubig. 습관이 됐다는 소리입니다. Kung nakapulong ko siya, muna kita ko mga habit. 그 습관을 가지고 이제 속사람 안으로 Kaya 들어왔습니다. nagkanamutan, sulod na ka sa iyang sulod. 속사람의 생각으로 지금 총명한 생각이 들어온 겁니다. O nakahinga na ka sa pagpatiot ka ng pagmuna-muna. 제사장 아론이 여기 들어와서 맨 처음에 하는 일은 등대에 기름을 감검해 주는 겁니다. O sama na kasi, ang pinakaunang buhaton ni Aaron is mo kini ang pag-ilis o parang suga para papadayon siya kaya. 밤새도록 타갖고 없어진 기름을 채워준다는 소리입니다. Kung nakita ko sa tibok gabi, kanunay siya magsiga, pagkabuntag, magpalong mo na niya ipasigaw balik. 불이 이제 이렇게 빛이 납니다. 빛이 납니다. O kanunay, kanyang hayag kayo. 요 빛은 떡상을 비춰줍니다. O kasama siya na pahayag o nagpasigaw diri dapit sa kaon. 이 등대의 빛이 뭐라고 그랬죠? Kung sa may bol pasabot ani. 시편 119편 105절에 주의 말씀은 내 발의 등이다 이렇게 얘기합니다. Kasama na po pasabot ani ng pito kahayag is naghisgot niya sa Salmo 119 versikulo 105. 요 등대는 주님의 말씀입니다. O ano ang pulong sa Ginoo. 요한복음 8장 12절에 주님이 이렇게 얘기합니다. Diri sa Juan kapitulo 8 versikulo 12. 나는 세상의 빛이다 이렇게 Ako 얘기합니다. ang hayag sa kalibutan. 주님의 말씀은 세상을 비추는 빛이랍니다. Una nga ang pulong sa Ginoo mahatag ni siya og kahayag diha sa kalibutan. 주님의 말씀이 이 세상의 저 화단에 비칠까요? Ug sa mga asa man siyang pakita sa kahayag. 주님의 말씀은 내 안을 비춰주는 겁니다. O wala na siya naghayag sa kas kundi ang pulong sa Ginoo iyang gipahayag diha sa imong sulod. 근데 주님의 말씀이 왜 세상의 빛이라고 그럴까요? Apan ano man ingon diri nga ipakita ang kahayag diha sa kalibutan. 내 마음이 세상으로 가득 차 있기 때문입니다. Tungod kay ang imong kasing-kasing puno siya sa mga butang sa kalibutan. 요한 1서 2장 15절에 세상에 있는 것을 얘기합니다. So, diri sa unang mga kapitulo 2 versikulo 5 po ay 15 nga nagisgot ni siya kabayan sa kalibutan. 우리가 지난 시간에 잠깐 언급한 거니까 찾지는 않겠습니다. O na isang-isang yun ang niya itong una sa langit sa tao. 세상에 있는 것은 육체의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 O diha sa ito na gihisgot ang mga butang sa kalibutan ang mga kasalanan sa kalibutan. 이게 아버지께로 나한테 온 게 아니고 세상에 있던 것이 나한테 왔답니다. O kana nga sala dili gikan sa imong amahan dili kundi gikan na siya sa kalibutan. 그래서 우리의 마음밭이 세상으로 가득 차 있습니다. Wala nga ang yuta nga nasa imong sulod sa imong kasing-kasing puno na siya sa sala. 우리의 마음속에는 욕심이 이만큼 있습니다. Usa ka panalitan ang imong kasing-kasing puno sa kasing-kasing sa pagpunalo. 미운 마음도 있습니다. Puno siya sa kasing-kasing sa kalagot. 세상을 사랑하는 마음도 있습니다. O kadunay kasing-kasing nga pagiguma sa kalibutan. 너희가 하나님의 집이요 밭인지 모르느냐 이렇게 얘기합니다. O nag-ingon diri nga kung kini ang balay sa Ginoo kini ang yuta ang agay nimo itanong. 우리는 하나님의 밭입니다. Kita ang usa ka kanang yuta sa Ginoo.
이 밭에 하나님의 말씀이 떨어졌습니다. O diha sa imong yuta adunay usa ka liso or ang pulong sa Ginoo nga gitanom. 마태복음 13장에 씨 뿌리는 자의 비유가 Di 있습니다. ba na usa ka sambingay diri sa Mateo kapitulo 13. 씨는 하나님의 말씀이요 Ang liso mo ang pulong sa Ginoo. 뿌리는 자는 인자요. O ikaw ang tawo nga nagtanom. 하나님의 말씀이 뿌려지는 밭은 세상이요 이렇게 얘기합니다. O kana nga yuta napasabot ni siya og kalibutan. 하나님의 말씀이 좋은 땅에 떨어진 것이 아니고 세상으로 가득 차 있는 우리의 마음 땅에 떨어진 겁니다. O kana nga pulong sa Ginoo, kana nga liso naatak ni siya sa yuta nga dili kana dili mahimo ang kalibutan. 그 마음 밭을 세상으로 가득 차 있는 우리의 속을 주님이 나는 세상을 비추는 빛이다 이렇게 얘기합니다. O nga nagtigon diri nga tungod sa liso nga gitanong dito sa yuta o dito sa kalibutan, ipakita ang kahayag dito. 예수님을 우리는 어떻게 받아들여야 되냐 하면은 Saan man nato pagdawat ni Jesus? 말씀으로 받아들이면 됩니다. Pinaagi lamang sa pagdawat sa iyang pulong. 예수님은 우리를 구원하기 위해서 맨 오셔서 하신 일들이 있습니다. O si Jesus aduna siya yung mga bulakan aron makahimutan sa pagdatong kaluwasan. 예수님의 3대 사역이라고 합니다. O aduna siya yung usa ka karang mga ministeryo, tulo ka ministeryo. 우리를 죄에서 구원하기 위해서 세 가지 일을 하셨습니다. O aron kita maluwas sa sala, aduna siya tulo ka klase ng gibuhat. 첫 번째 가르치셨습니다. Pinakauna nagtudlo siya. 가르치셔가지고 약한 거와 병든 자를 고치셨습니다. Lagi sa pagtudlo nakaayo siya sa mga sakiton. 고치신 후에 전파하셨습니다. Lagi after sa iyang pag-ayo sa mga sakiton, iyan ang gikaylap sa laking mga tao. 맨 처음에 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 가르쳐 주신 겁니다. O muna nga iya, aron kita makala sa kaluwasan, pinakauna yung gibuhat, iya tang gitudlo sa iyang pulong. 예수님은 가르치는 것을 가지고 우리를 죄에서 구원을 하시고 있는 겁니다. Una nga kita na luwas na ta pinaagi sa mga butang nga gitudlo ni Jesus. 말씀으로 가르쳐 줍니다. Unsa may gitudlo ang pulong? 그래서 나는 세상의 빛이요 이렇게 얘기했을 때 Kung sa pulong nga nag-ingon siya nga ako ang kahayag sa kalibutan. 예수님이 세상의 빛이라는 겁니다. Wala siya basabot nga si Jesus ang kahayag. 그 예수님을 내가 가르침을 받은 가르침 이렇게 우리가 생각을 해야지 쉽습니다. Kailangan na nato una-una nga sa sayo niya siya ang kahayag sa kalibutan. 예수님의 가르침이 내 안에 있는 세상을 이렇게 비추는 빛이랍니다. O sa mga ang kalibutan ato na siya usa ka kahayag. 빛이라고 하는 거는 보게 하는 기능이 있습니다. O kato na yung usa ka butang ang bulhaton sa kahayag. 육의 세계의 태양의 빛은 육의 세계를 보게 합니다. Kung imong kahayag is naa sa imong physical or nasa imong kalibutan, maora na ang masiga. 영의 세계를 보게 하는 것은 말씀입니다. Apan kung ang imong kahayag is ana sa imong espiritu, ana sa imong espirituhan ng kalibutan, mao pod ang na imong makita. 예수님이 가르쳐 주시는 가르침은 Ug apan ang mga butang ang mga pulong ang itudlo ni Jesus. 세상으로 가득 차 있는 내 속을 보게 해주는 빛입니다. Kung siya kahayag na ipasigan nato aron makita nato ang mga butang sa kalibutan. 우리가 속 사람의 생각에 들어왔습니다. Kung nasulot na nakahimo na tayo sa pagsulot. 거기에 등대가 있습니다. Kung na ito ka 빛은 말씀이라 그랬습니다. o ang kahayag mo ang pulong. 내가 걸어가야 되는 내 앞을 비추는 빛이랍니다. Nagpasabot ni siya nga ang kahayag sa imong paglakaw. 내가 제사장이 어디로 걸어갈까요? O asa na dapat maglakaw ang mga pari? 뭐 하러 걸어가는 겁니까? Ano mga lakaw sila? 열받아가지고 한대냥 싸우러 걸어가는 겁니까? O nagahimo ba siya sa paglakaw-lakaw aron sa pangwatana? 세상이 좋아서 세상의 향락을 짜서 쫓아가는 걸음입니까? O dili nilakaw ba siya padulong dito sa kalibutan? 제사장이 가는 길은 이 이웃을 사랑하려고 하는
그 마음을 가지고 가는 길입니다. O pasabot ang naglakaw ang mga pare mo, kini siya naglakaw, dala ang kasing-kasing sa pagigugma sa isang katao. 산골짜기에 할아버지를 만나러 가는 그 발걸음입니다. Sama ni siya sa usa ka lakang ang iangat ta sa bukid aron namang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa usa ka. 내가 이렇게 걸어가는데 피곤합니다. Di ba sa imong paglakaw is di ba kapoy kaayo. 가기 싫은 마음이 막 생겼습니다. Kadunay kasing-kasing nga mo kanang mo sulod mo nga kapoy ato. 주님의 말씀은 내가 가는 길을 비추는 빛입니다. Apan ang pulong sa Ginoo or ang kahayag musigan ni siya sa panang sa kahigit sa atong paglakaw. 가는 길을 방해하는 게 우리 속에는 악한 마귀가 주는 Kung 생각입니다. si Satanas ang tawag may siging gahatag ka nato og Kristo ko. 등대에 불이 비춰지면은 내 속에 가기 싫은 악한 마음을 이렇게 비춰줍니다. Ug sama na nga pinakisa kaya makita nato ang dahotan mabutang nga nanghatag nato nga ayog adto kay kapoy. 아, 마귀가 나를 못 가게 꼬시는구나 이제 보게 O 됩니다. kung makita niyo nga ay kaning gitintal ko nga anong makabati ko ka kapoy. 마귀에 속지 않을 수 있는 말씀이 7개가 있습니다. O kadonay pito ka klase nga dili taw mauwat sa mga tinta sa damang espiritu. 등대에는 등불이 7개가 Di 있습니다. ba doon siya pito ka buok suga. 계시록에 가면은 7 요 촛대는 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 O dito sa Gipadayan, nag-discuss siya sa pito ka buok suga. 7 촛대는 7 교회다 그럽니다. Napasabot siya pito ka buok simbahan. 우리가 이 건물이 교회입니다. O mga kini ang atong simbahan, kani nga baby atong simbahan. 영적으로 교회는 에클레시아 이렇게 읽습니다. O di ba napasabot ni siya og iglesia. 에크는 어디에서부터, O kana nga asaman dapit asang gikan. 레시아는 부르다 이런 Ang 뜻입니다. Lisha isang pagtawag. 2개의 단어의 합성어입니다. O iusan nimo ang duha ka tulong. 어디에서 불렀냐면은 애굽에서 부른 Kasama 겁니다. na gitawag dito sa Ehipto. 7 등대는 7 교회라고 얘기합니다. Kana nga pito ka suka mo ang pito ka simbahan. 계시록 1장 20절 말씀입니다. Nadiha sa Patay Kapitulo 1 versikulo 20. 이 등불은 세상에 있었던 나를 하나님이 부르셔서 세상으로 나와가지고 하나님의 교회인 이 건물에 모여서 하나님의 말씀을 듣는 그런 자가 된 겁니다. Nga kita gikuha na ta dito sa gawas pinagi sa kahayag o dalaan nga kahayag nga kaimong ta sa pagsuo sa simbahan nga ang dapit nga makatungod ta siyang pulong. 7 교회를 7개의 교회 그러면은 초등학생 되는 겁니다. Ug sa mga hamoni ang pito ka simbahan. 7이라고 하는 숫자에 의미가 있습니다. Ug adunay pasabot ana nga number 7. 완전한 숫자입니다. Kompleto ni siya nga number. 12도 완전한 숫자입니다. Alamat sabot ni siya kompleto nga number. 3이라고 하는 숫자도 완전한 숫자입니다. Tulo sabot ni siya kompleto number. 12이라고 하는 숫자는 뭐가 완전해진 숫자냐면 Ug unsa man yung pasabotan ng 12. 내 행위가 완전해진 겁니다. Kompleto na ang imong binuhatan. 산골짜기를 가는데 가고 싶지 않은 생각이 요만큼도 없는 상태입니다. Muna siya gipasabot niya ang kompleto sa kabuka, kompletong binatan is wala kay bisang gamay nga kasing-kasing nga nag-disturb ko nimo. 예수님이 내가 먹는 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 온전하게 이루는 거다 이렇게 Di ba sa 얘기하셨습니다. ikiman diri nga ang akong pagkaon mo ang pagtuman sa sugo sa akong amahan. 온전한 게 12의 상태입니다. Amo na siya kita utosi. 행위에 온전한 겁니다. Laay mo mga binuhatan. 등대는 7개의 촛불이 있습니다. O diri sa left side ay sa dunay pito ka bugsuga. 7 교회를 얘기하는 겁니다. Pito ka simbahan. 7개의 교회를 얘기하면 초등학문이라고 그랬습니다. O kaya ingon og pito ka bugsuga, pito ka simbahan. 7이라고 하는 완전한 O 상태의 mo 교회입니다. kini ang kompleto. 세상에 살다가 세상에서 나왔는데
Nagikan ka sa kalibutan, naa ka sa kalibutan, o kikuha na ka dito sa kalibutan. 그래서 신앙생활을 하고 있는데 Kung nagkinabuhi na sa Kristoan. 아직까지 내 생각이 세상으로 많이 가 있습니다. Paano yung una-una, dapat dito sa kalibutan? 세상으로 가고 싶은 세상이 좋아서 세상으로 가고 싶은 마음이 이만큼 있습니다. Dapat kasi sa pagbalik dito sa kalibutan. 교회의 신앙생활 하기 전에는 100%가 세상 생각이었습니다. O sa inyong pagkinabuhi kung ang isip ko sa Kristiyano, ang yung una-una halos 100% dapat dito sa kalibutan. 하나님의 말씀을 들고 이제 신앙생활을 하다 보니까 세상 생각이 줄어들었습니다. Kapag pinagi sa pag-usod, ang inyong pagkristyano kinabuhi, nakawala ang una-una sa kalibutan. 하나님의 생각이 요만큼 생겼습니다. O nanakay una-una sa Ginoo. 하얀색과 검은색이 이렇게 내 머릿속에 생긴 O 겁니다. di ba na kayo sa color black o sa kaway? 하나님의 말씀대로 살려가는 생각과 세상을 좋아하는 생각이 내 머릿속에 이렇게 두 개가 있는 O 겁니다. kaduna kay tuwa ka una-una ang muna sa kalibutan o sa Ginoo. 이 두 생각이 북한과 남한처럼 나눠 있는 게 아닙니다. O dili naman siya ingon na nagpula or natunga. 요 두 하얀색과 검은색이 섞여 있는 겁니다. O gitawag ni siya o kanang gisagol. 회색으로 있는 겁니다. O gisagol ni ang duha ka kolor. 하나의 나의 생각입니다. O mo kini ang inyong una-una. 요 하나의 나의 생각 속에 하나님의 말씀대로 살려가는 생각과 세상 생각이 섞여가지고 있는 하나의 생각입니다. Kaya mo ni siya isilbiya una-una nga inyong giusa. Ang una-una sa kalibutan o una-una sa Ginoo gisagol ni siya. 우리의 생각이 온전해지지가 아직 않았습니다. Manay kita nga wala pa nimo ang imong pagmuha na isip pa sa imong kompleto o sakto. 우리의 생각이 내 생각이 하나님의 생각이 점점 커졌습니다. Kung nakadako o nakadako ang imong una-una sa Ginoo. 6개가 생겼습니다. O na kay unom. 세상 생각은 하나가 있습니다. O na kay usa ka una-una ang kalibutan. 아직까지 7개의 생각이 아닙니다. Dili pa kompleto ang imong pito ka una-una sa Ginoo. 드디어 내 머릿속의 생각이 세상 생각은 싹 없어졌습니다. O kanina wala puno ang tanang una-una sa kalibutan. 하나님의 생각으로 꽉 찼습니다. O puno ni siya sa una-una sa Ginoo. 그게 7의 의미입니다. O mo na ipagpasawat ang pito kompleto. 7 등대는 7 교회라고 O 그랬습니다. kani nga 7 lampstand mo kini ang simbahan. 7개의 촛불이 7개의 교회랍니다. Para ipito ka po kung kahayag suga kung pito ka simbahan. 완전한 빛을 비춰주는 7개의 등불은 Nga ang pagkahi mo sa pagkita sa kahayag sa pito ka simbahan. 세상 생각을 완전히 버린 하나님의 생각으로 온전해진 7 교회가 되는 겁니다. Manahin mo ni siya usa ka pito ka simbahan na kompleto. 7이라고 하는 거는 생각의 세계에서 완전한 겁니다. O mo na nga napasabutan ni nga pito ka po. 자, Ayaw mo kaya nawala na imong mga hunahuna sa kalibutan. 우리의 생각에 완전해진 하나님의 생각으로 무장된 생각이 떡상을 비춰줍니다. O panakalit yung hunahuna sa kalibutan nga nawala, nagpahayag ni siya dito sa aning 12 ka po nga sulpas. 떡상의 떡은 먹는 양식입니다. O mong kini pagkaon nga itong makaon. 먹는 데는 거는 행하는 겁니다. Napasabot ni siya upang buhat. 요한복음 4장에서 내가 먹는 양식은 이렇게 얘기합니다. O dito sa Juan Kapitulo 4, ang utang nga akong gikaon. 주님이 드시는 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 온전하게 행하는 거랍니다. Amo kini akong pagkaon nga itong manako, ang tanang sugo nga gipadala ako diri sa kalibutan. 행위에 완전한 거는 12개라고 그랬습니다. O sa mga doon na po'y 12 ka po mga binatan. 떡상에 12개의 떡이 있습니다. Di ba 12 ni siya ka po? 행위를 하는데 온전한 행위를 할 수 있는 떡이 12개가 있습니다. O ba doon ay kay 12 ka po klase nga bingay nga binatan. 온전한 생각
실에 이른 온전한 생각은 온전한 행위를 비추고 있습니다. O kani nga pito ka buok klase nga kahayag sa atong nanguna, nagpahayag ni siya dito sa 12 ka buok nga atong mga binuhatan. 온전한 생각으로 온전한 행위를 해야 되겠다는 생각입니다. O mo niya ang nauna nga kinahanglan ka magbuhat sa mga pangayong nga binuhatan. 생각이 완전해졌습니다. O na kumpleto na kami muna-una. 완전한 행위를 할 수 있을까요? 없을까요? Kung kumpleto yung muna-una, makabuhat pa ka sa kumpletong binuhatan. 어떨 것 같아요? Mabuhat niya. 온전한 생각을 가지고 온전한 행위를 하려고 해도 안 됩니다. O bisan nga ni kumpleto yung muna-una, dili yan kung kakahimo sa pagpatog sa kumpleto nga maayong binuhatan. 왜 안 돼요? Kay ganun man. 우리 속에는 생각의 부분도 있지만은 마음의 부분도 있는 Kaya ato 겁니다. na po tayo una-una, ato na po tayo kasing-kasing. 우리의 마음이 말씀대로 이웃을 사랑하려고 할 때 속에서 마음이 따라주질 않습니다. Kaya nga nung ikaw na una-una, nga maging mo ka sa pag-iugma sa imong isip katapan, ang imong kasing-kasing dili maminaw, dili mo sunod. 제사장이 지금 어디에 들어와 있는 것이냐면 성소에 들어와 O 있습니다. ang mga kapalignahan sila dili sa sulod. 생각의 세계에 들어와 있는 겁니다. Kaya nagsulod sila sa kalibutan sa una-una. 온전한 생각으로 온전한 행위를 하려고 생각을 합니다. O una-una sila aron sa pagbuhat sa maayong mga binata. 근데 요 안에 있는 마음의 세계는 깜깜합니다. Napalang diri sa pinakaliko mo kini ang ngit kayo. 흑암이 깊은 중에 있습니다. O ngit kayo ni siya nga lugar. 다른 얘기로 하면은 악으로 가득 차 있다는 소리입니다. O sa layo pa sa puno ni siya sa daotan. 이 마음은 생각을 도와주는 배필로 하나님이 만드셨습니다. O gigaman ni siya aron sa kasing-kasing nga sa pagtabang. 아담이 생각으로 이웃을 사랑하는 행위를 하는데 힘이 듭니다. O sa nga si Adan, siya kayo sa pagtuman sa suko sa Ginoo. 의를 행하기에 쉽게 하기 위해서 마음이라는 걸 하나님이 만들어 O 주십니다. ang Ginoo naghimo siya og sa pagtamo ang kasing-kasing. 그 마음은 생각을 도와주는 배필로 만든 O 겁니다. kanang kasing-kasing nagtabang ni siya sa pag-iya sa pagmuna. 그런데 우리의 마음은 하나님의 생각을 도와주는 마음이 아니고 방해를 하는 마음입니다. Apan ang ibang kasing-kasing is wala nagtabang sa Ginoo kundi nagtabang sa pagtingkal sa mga daotan. 아담의 범죄로부터 시작된 악이 자녀들한테 유전을 시킵니다. Kay kanang nga sala gibuhat ni Adan, nagtapot ni siya sa iyang mga anak. 유전된 악을 가지고 삶을 살다 보니까 점점 더 악이 커집니다. Ug tungod kay kanang nga sala, wala giwala ug gibalhin siya dito sa iyang mga anak, nagkadako o nagkadako nga sala. 더 커진 악을 자손한테 유전을 시킵니다. Gibalhin ni siya dito sa iyang mga kaanakan o kaliwat. 이만한 악을 유전받은 자손은 또 스스로 죄를 짓는 자범죄를 지면서 삽니다. Kung muna nga kanang nga anak, nagkadako ni siya og sala. 그래서 악이 더 커집니다. O nakadawatan o nakadawatan. 그렇게 원죄로부터 내려온 악이 6,000년의 시간이 흘렀습니다. O kanang nga butang nahitabo ni siya sa 6 years na niagi. 우리 속의 악은, 마음 속에 있는 악은 이제 아주 완전해졌습니다. Kung muna nga ang imong dautan is ang punot na. 바위처럼 단단해지고 커져가지고 도저히 이 마음을 이렇게 들어가지고 이렇게 옮길 수가 없습니다. Dili nga mo siya maaswat na imo na siya pagka-supras ka at nga sama sa usa ka bato. 화나는 마음이 이렇게 커다란 마음을 버리려고 우리가 노력을 Kita 합니다. man ni kamot nga nilabay nato ang kasing-kasing sa kakaglagot. 그래서 버리려고 이거를 이렇게 들었는데 안 들립니다. Kung bisan gani yung sulayon og aswat na ang kasing-kasing sa kaisog, di ka nito maaswat. 너무 커갖고 안 Kaya 들립니다. naman dako naman kaayo. 밭을 갈다가 돌짝이 있습니다. O sa imong pag sa imong pag-asarata ka ng pag-grass cut, makita nimo ang bato.
돌짝밭에 씨가 떨어지면 씨가 자랍니까? O sama na kung ikaw lisod dito sa yuta sa mga bato-bato matubo pa na o hindi. 소가 이렇게 갈았을 때 돌짝이 나오면 이렇게 버려야 됩니다. Ukol sa inyong pag-ubot o sagbot, kinahanglan kung na may bato makita niya yung ito. 바위는 버리려고 해도 안 들리지만 돌은 내가 이렇게 집을 수 있습니다. Kaya dako nga bato, di niyo malabay kay kung ato tao kaya parang kanang magamay nga bato makayo mo pa sa pagkuha ato. 이거 휙 버리면 됩니다. Kinahanglan igurahin mo igsa. 그런데 돌짝도 못 버립니다. Apawa niya malabay. 당연히 바위는 못 버리죠. Kung samot na itong dako nga bato, di na ito yung maaswat. 이 지성소 안에 이만한 바위가 있습니다. Kung manang sulod ani nga bunatan na doon ay dako kayo nga bato. 바위가 한 개가 아니고 엄청 많습니다. O dili na kayo usa daghan. 아람에서 유프라테스 강을 건넙니다. Dito sa Aram ni labang sila sa sopa sa Euphrates. 야곱이 강을 건너가고 처음 도착한 곳이 갈렛이라는 곳입니다. 갈렛. O sa mga si Jacob dabot na siya dito sa kalugar ng sa kalugar ng Gale. 사무엘이 미스바 성회라는 곳을 한 곳입니다. O si Samuel diha siya ng puyo sa kalugar ng Mispa. 갈렛이라는 뜻은 바위가 많은 이런 뜻입니다. O kanang Gale nagpasabot ni siya daghan kay bato. 우리 속에 많은 바위가 있습니다. O sa atong solis daghan kay mga bato. 버려지지 않습니다. Dili na malabay. 그것이 지금 이 지성소의 지금 문제입니다. Muna ang problema sa pinakabalaang natin. 그래서 성소에서 온전한 7개의 생각을 가지고 온전해진 12개의 행위를 하려고 그래도 Muna bisa unsa rin pagpaningkamot sa buhat at 7 kabuok sa 12 kabuok kabutan. 도와주는 마음이 도와주지를 않습니다. Kanang kasi natin sulod dili gusto mo tapa. 도와주는 배필로 만들었는데 방해를 하는 자가 되었습니다. O nahimo mo siya sa pagtintal. 사라가 돼야 되는데 사레입니다. 아브라함의 부인 사라가 돼야 Sa 되는데 mga nga ang ngalan ni asawa ni Sara imbis nga Sara nahimo na og Saray. 근데 사라가 안지가 안 됐고 사레입니다. O muna nga wala pa siya gitawag og Sara tungod kay Saray ang ngalan. 사라는 왕후 이런 뜻입니다. 왕비. So sa mga nga ang Sara nagpasabot ni siya usa ka reyna. 왕을 도와주는 마음입니다. Ang kasing-kasing sa pagtabang sa hari. 근데 이름이 바뀌기 전에 사레는 여 지배자입니다. Usa pa na nga ang Saray, usa ni siya gitawag usa ka pangulo sa mga bayi. 이 지성소 우리의 지성소 안에 있는 우리의 마음이 나를 지배하는 마음입니다. O muna siya silbi ang lugar nga ang naggiya sa iyong kasing-kasing. 나는 내 마음에 지배를 받아서 살 수밖에 없는 존재입니다. Kaya tungod kay ikaw, dili ikaw ang naggiya adunay sa katawag ang naggiya sa iyong kinabuhi. 총명한 생각 아론이 Mga si Aaron nagpunog siya sa una. 속사람의 생각으로 들어왔습니다. Sulod na siya diha sa mga una sa sulod. 7개의 완전해진 교회였습니다. Kung nakita niya ang 7 kasimbahan. 7개의 완전한 빛이었습니다. Mungkin niya kumpleto kahayag. 내 길에 이렇게 앞에 발의 앞을 비춰주는 빛이었습니다. Mungkin niya ang kahayag na ipakita sa atong paglakaw. 내가 걸어가면서 12개의 온전해진 행위를 해야 되겠다는 생각을 이렇게 하는 생각입니다. Mungkin niya ang una nga makahimo ka sa pagbuhat sa 12 ka mga pinangatan. 온전한 행위를 해야 되는데 하기 싫은 마음이 있는 겁니다. Pag kinahanglan ka mabuhatan nga kumpleto o kataapan mo kasing-kasing naghimo sa pagdisorbo aron di pagbuhat. 하나님의 말씀을 도와줄 배필이 될 우리의 마음이 나를 지배하는 마음입니다. Kaya mo kasing-kasing dili siya kayo sa pagtabang sa imong mga buhaton. 우리는 사례가 빨리 사라도 바뀌어야 됩니다. Kana imong Sara ilisa natong Sara. 이 나를 지배하는 마음이 하나님의 말씀대로 살려고 하는 나를
자꾸 방해를 합니다. Kay kanunay man siya ng tingtal na to sa ato nga nga dili ta kayo sa pagsunod sa Ginoo. 총명한 생각 아론이 제사장이 돼갖고 온전한 행위를 하려고 하고 있는 겁니다. Unang si Aaron nga pangulo pa siya ng sudaron sa pagbuhat sa tusi ka mga binuhatan. 생각으로는 하려고 그러는데 마음이 도와주질 않습니다. O kung kana siya magbuhat kapag una-una lang ang puto, wala na pubuhat ng kasing-kasing. 떡이 12개가 a니고 몇 개가 빠져 있는 떡입니다. O napasabot ni siya kadili kumpleto ang iyang pito ang iyang dosi ka para ni mga kulo. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? O unsa na ang mga anak? 뭐 해야 됩니까? Unsa niya tong bato? 제사장이 yurlo 가야 됩니다. Kinahanglan ang mga bali muduol siya sa halad sa mga insenso. 향을 피우는 단입니다. O diha is mo kay sabi ang kanang altar sa insenso. 아, 향이 뭘까요? O unsa may sa bata? 우리가 말씀을 봅니다. 시편 14편 2절을 보세요. Diri sa Salmo 14 versikulo 2. 14편 2편 14편 2절. 읽어보세요. Hindi ka sa langit, nagtanaw ang Ginoo sa katawan. Aron pagsusi ko ng tao, na maalaman ko nagsimba ka niya. 같이 읽습니다. Nakita ninyo ito nga napasa. 나의 기도가 주 앞에 분양한 것 같답니다. Usama ni siya nga usa ka hanap na insenso. 요 분양을 하는 거는 기도입니다. 기도. O manikita ang pag-angko. 계시록 8장 3절 써보세요. Diri sa Gipadaya po sa 3. 빨리 읽어보세요. Gipadaya po sa 3. Lain ang anghel nga may dalang bulaw nga sudlanan sa insenso. Ang miyabot ko kung ibalog sa tulangan sa bulawan ng halaran. Ganda siya daghang insenso aron ito kang sa mga pag-ampo sa tanang katawang sa Diyos. Gihalang ito sa halaran nga diha sa tubangan sa trono. 계시록 5장 8절 읽어보세요. Dahil sa 5:8. Kapitulo 5:8. Sa dihan mo niya niya ang pagkat yung suha, puling binuhat ko kapag 4 kapangulo ng haba, patubangan sa langit kanil, ang matalo sa kanilang madalang alba o lawang palaksan, kapuno sa insenso. Sama nga mao ang pagkapo sa katawan sa Diyos. 이 향이 성도들의 기도라고 합니다. O kaniha insenso, nagpasabot ni siya ang pag-angko sa mga katawan. 여기 분향단은 향을 피우는 단입니다. Kung muna diha mo kini ang gitawag altar nga diha ka magkabako mga insenso. 향이 피워져 갖고 향이 이렇게 타가지고 올라가는 연기가 있습니다. Kung adunay kung masunog ng insenso di adunay usa ka aso kung gawas. 이 향연이 성도의 기도라고 얘기합니다. Kung nagpasabot ni siya ang pag-ampo sa mga katawan. 분향단은 우리가 기도하는 곳입니다. Muna gitawag sa gamay nga punong istiri ang lugar sa pag-ampo. 총명한 제사장 아론이 여기서 무슨 기도할까요? O kung saan kung naging mga pag-ampo ni Aaron? 에릭 한번 얘기해 보세요. Eric, sa may mga ampo ni Aaron. 여기서 무슨 기도할까요? 제사장 총명한 아론이 여기에서 무슨 기도를 할까요? Ang sa may ampo ni Aaron, Eric. 무슨 기도를 할까요? Unsa nga pag-ampo? 자, 다시 얘기합니다. 7개의 온전해진 생각을 가지고 있습니다. O aduna siya'y pito ka buong kompleto nga una-una. 누가 가지고 있는 거냐면은 아론과 그 자손 제사장이 가지고 있는 O 겁니다. nagpuno siya kanina nga si Aaron ang iyang mga kaliwat. 총명한 생각을 가지고 있는 사람이 온전해진 생각을 가지고 온전한 12개의 행위를 하려고 합니다. Kung pinagyan ni nga pito ka kompleto nga una-una, ganahan ko siya nga magkayo sa pagkatan ni Dosi ka mga unatan. 온전해진 생각입니다. O manay una-una nga sa pagkumpleto.
온전한 생각이니까 완전한 행위를 할 수 있는데 이게 안 된다고 그랬습니다. O dili gani niya magbuhat ang tan-ang kompleto ana. 왜 안 되냐면은 우리의 마음이 나를 지배하고 있습니다. Kaya naman ang kanina kasing-kasing siya ang nagpanto nimo. 우리의 마음은 나밖에 모르는 마음입니다. Kaya ka na kasing-kasing gusto siya kasing-kasing na ikaw rin nakapalo. 총명한 제사장 아론은 하나님의 의를 행하려고 하는 생각입니다. O kani si Aaron isang pagbuhat sa matarong sa Ginoo. 마음이 협조를 안 해줍니다. At ang kasing-kasing din magsunod. 협조를 안 해주는 게 아니고 방해를 합니다. Tapos sabot di siya pag-disturbo. 온전한 행위가 안 됩니다. Dili niya magbuhat ang mga binuhatan. 여기서 무슨 기도를 할까요? Muna usa yung pag-ampo dire. 무슨 기도를 할까요? Usa ang klase niyang pag-ampo. 예수님이 드시는 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 온전히 이루는 겁니다. Kasama na si Jesus mo kiniyang pagka-aron sa pagtuman sa tanan isugo sa akong amahan. 예수님이 힘을 얻으시려면 우리가 온전한 12개의 행위를 해야 되는 겁니다. Aron kita makadawat ni Jesus kinahanglan nato baton ang 12 ka buok nga tibok. 근데 온전한 행위가 안 되는 겁니다. Pagpadili nato na siya mabuhat. 나는 온전한 행위를 지금 하고 싶습니다. Ikaw ganahan ka o gusto ka magpahimo sa pagbuhat na. 근데 내 속에 있는 사탄마귀 귀신 때문에 온전한 행위를 못 하고 있어요. Kapag tungod ni Satanas o daw ka mauna-una, wala ka kahimo sa pagbuhat na. 문제는 나는 내 안에 있는 사탄을 이길 수 있는 힘이 없습니다. Tungod kay mo ni ang problema, wala pa kay ka o wala kay kusog sa pagbuntog ni Satanas sa imong sulod. 내 속에 악을 이길 수 있는 분은 메시아밖에 없습니다. Kaya naman ang Mesiya lamang ang makahimo sa pagluwas sa buntokan na. 메시아만이 나를 죄에서 구원하실 수 있는 Diba 분이에요. ang Mesiyas lamang ang makaluwas na to sa atong mga sala. 내가 아무리 결심을 단단히 해도 온전한 행위가 안 됩니다. Kung bisa kung saan yung pagpaningkaw mo sa pag-decide sa inyong kagaling, ang dili ka kakompleto ana. 내 속에 있는 사례 때문에 그렇습니다. Tungod kaya doon sa inyo sa adunay usa ka sa aray. 마귀가 함께 있는 내 마음 때문에 내가 온전한 행위를 못합니다. Tungod kay sa datan, kahimo sa pagkanang sa pagkumpleto sa inyong kasing-kasing. 내 속에 있는 악을 이길 수 있으신 분이 있어요. O kadunay usa ka tawo lamang ang makahimo sa 하나님은 이기실 수 있습니다. ang Ginoo. 하나님의 생각, 아들 예수도 이길 수 있습니다. Ang Ginoo nga iyang anak na si Jesus. 나는 어떻게 할 수가 없어요. Wala tayo magbuhat. 근데 주님은 해주실 수 있어요. Ang parang Diyos magbuhat niya. 나를 죄에서 구원해 주실 수 있는 메시아입니다. Kasi ang Mesiyas na makaluwas na ito sa sala. 주님 앞에 무슨 기도해야 될까요? Muna ko sa imong giampo sa Ginoo. 무슨 기도해요? Unsa nga pagampo? 내 속에 악을 좀 이길 수 있게 해주세요. 이게 이겨주세요. 이 기도를 해야 Nga 됩니다. kaya ka mga pumapunto kaning kuan kanang mga tawtaw sa konsulod. 분향단에서의 기도는 그거 외에 없습니다. Kung mo kini ang iyang pagampo kaya. 자, 그러면은 기도는 향이 태워지는 연기입니다. Kung kanang ang pagampo mo rin siya itag ang pagsunog. 향이 태워져 갖고 연기가 막 하늘로 올라갑니다. Pinagi sa pagsunog adunay mga aso. 성도의 기도가 막 올라갑니다. Kung 하나님 kanang 앞에. aso mo kini ang mga pagampo sa katawan ng gitna saka dito sa taas. 그 향을 만드는 재료가 있습니다. Kung adunay mga ingredients nga igamit, di mo aron paggama anak nga insenso. 기도를 하는 내용에 재료가 있다는 Kung 소리입니다. kanang adunay ingredients sa pagampo. 이 기도의 재료를 가지고 향 재료를 가지고 향을 만들어야 돼요. Kung nga pinagi ang mga pagampo gamit ka og ingredients anak. 다른 거로 만들면은 향연이 하나님 앞에 안 가고 기도가 하나님 앞에 안 가고 마귀한테 갑니다. O kung lain nga butang imong igamit sa imong mahalang nga insenso mo o dili Satanas sa siya mapunta. 기도의 재료를 잘 만들어야 돼요. Nang kinahanglan ta kabalo ka sa mga ingredients sa pagampo. 출애굽기 30장에 있습니다. Ngayon sa Exodus Kapitulo 30. 34절부터 37절, 6절, 아니 35절까지 읽어보세요. 34, 35 읽어보세요. Exodus 30. 출애굽기 30장 34절, 5절. There is a 34 or 35.
Pagdala ko sa man, idaghanon ni musunod ng mga pahunod. Sakti unika. Sakti unika, galbanon unika. Luni siya insenso. Pagkita kini sa pagkita insenso, sama sa himuon, sa mamuhat sa pagmot, sa guli kini asin, lunsay kini sagrado. 기도 향 재료가 뭐라고요? Awasa na mga ingredients dire. 소합향, Ang sakti, 나감향, unika, 풍자향, galbanon. 요 세 가지입니다. No, kini ang tulog ako klase. 요거를 유향이라는 거하고 1대1 비율로 섞습니다. O manang imo na siya isaboy taksa-taksa. 그 다음에 소금을 걷다 쳐야 됩니다. O sa mandere, sa guli kini asin. 요게 향을 만드는 기도를 할 때 향을 태워가지고 우리가 기도, 성도의 기도가 향연이 이렇게 하늘로 올라갈 때 향 재료입니다. O muna silbi ang ingredient sa pagpahunod. 이 성경에 뭐라고 돼 있어요? 나가향 이렇게 되면 소합향. 여기 뭐라고 돼 있어요? 나감향, 나가향. 소합향, 나감. 그렇게 돼 있어요. 자, 맨 처음에 소합향이라는 게 있습니다. O pinakauna doon ay unika. 기도의 재료입니다. Ingredients siya sa pakampo. 소합향이라고 하는 것은 나무에서 그냥 자연적으로 흘러내리는 진액입니다. Ay, kaniga sakti, nagpasawag din siya nga ang sa kaduga, magawas ikan sa kahoy. 시간이 없어서 이제 좀 간략하게 지금 막 이제 할 테니까 잘 좀 들어주세요. Minatapat tayo, kaya kapit ang oras. 나무라고 하는 것은 하나님의 말씀이 자란 게 나무입니다. O kanang ang kahoy, napasabot ni siya nga ang pulong sa Ginoong dako. 씨는 하나님의 O 말씀입니다. kanang kahoy, kanang nga liso mga ang pulong sa Ginoo. 씨가 자란 게 나무입니다. O kanang nga liso na imo siyang kahoy mo yung pagtubo. 하나님의 말씀이 자란 게 나무입니다. O mo na ang pulong sa Ginoo nagtubo mo ang kahoy. 하나님의 말씀대로 맨날 살았더니 말씀이 점점 O 자랍니다. mo na ikaw na kinukuy sa pulong sa Ginoo nakatubo or nakatubo 그 nakadako. 나무에서 자연스럽게 흘러나오는 물은 뭘까요? O kung saan ko nga tubig ang nag-agas anang ang kahoy. 오늘도 이웃을 사랑해야 되겠다. Karon magiguma ko sa isip katao. 그 산에 할아버지한테 오늘 가서 복음을 전해야 Ay 되겠다. magtuko dito sa angan ko dito sa bukid doon sa lolo ang isangyo. 교회 건축을 하는데 무거운 세면지 이걸 짊어지고 내가 오늘 내가 그냥 다른 사람은 9시 오는데 난 8시부터 내가 가서 해야지 뭐 이런 생각입니다. Kasama na nakabaton ka na ay alas 9 ay alas 8 na kung musagod og trabaho bahala na to ko ba alas 9 maaning suko na aso simento tataw to kung simbahan. 기도의 재료의 첫 번째는 하나님 오늘 제가 복음을 들고 산골짜기로 가겠습니다. Ang pinakauna nga pa ingredients sa Ginoo kanahan ko mato gamit sa imong pulong kanahan ko mato dito sa kalungsod sa pagsangyaw. 신앙생활하면서 자연스럽게 흘러나오는 물입니다. O muna siya silbi ang usa ka tubig nga nag-agas nga natural nga nag-agas. 여러분들 청년들의 모습을 보면서 아주 제가 감동을 많이 받았습니다. O sa tung pagkinabuhi isip usa ka batan-on. 한국의 청년들은 이런 모습이 굉장히 부족해요. O nga pa ng mga batan-on dito sa Korea daghan pa kay silang mga kulang. 찬양은 하고 열심히 기도 생활을 하는데 Nagdayon sila sa Ginoo na ni kamot sila sa pag-ampo. 힘든 일을 하다 보면 싹 빠집니다. Apan ko na maabot ang panahon nga magbatong mga lisod ng butang pahawa sila. 제가 열흘 동안에 여러분들의 모습을 지나가면서 많이 봤습니다. O nalantaw niya nga itong mga binatang sunod sa pulo kaadlaw. 많은 청년들의 마음에 희생의 그 생각이 이렇게 있었습니다. Nakita niya ang mga bataon nga hunahuna sa pagsakripisyo. 그냥 생긴 거는 아니고 O dili man siya nga ingon nga magawas ra sa ila. 선교사님의 훈련을 통해서 만들어진 믿음의 자세들입니다. Nga ni gawas ni siya pinagi sa pag-training ni pastor nga ang pagtuon ni gawas. 오늘도 나는 이러한 생각을 가지고 이제 산골짜기로 가야지 이게 소합향입니다. Nga karon na nagkaymo ka sa payon nga gamit ani nga pulong mato ko dito sa Bukidnon nga sakti. 여기에다가
나감향이라고 하는 재료를 섞어야 됩니다. O isagon ni siya nimo sa kalayon mo tayo ang unika. 나감향이라고 하는 것은 조개 껍질을 Ang 부신 겁니다. unika nagpasabot ni siya usa ka palok sa shell nga imong itabo. 조개라고 하는 거는 바다 속에 있는 겁니다. O mo kini ang mga siya na dito sa dagat. 깨달은 말씀으로 삶을 살다 보면은 우리의 옛 구습이 이렇게 올라옵니다. O sa imong pagkinabuhi sa Kristohanon, magkahinay o pagkita ang imong sa una nga pagkatao. 복음을 들고 산으로 가려고 그러는데 내 속에 가기 싫은 마음이 쓱 올라옵니다. Muna'y bot pasabot ani kami tayo nga pulong ni angat pasabotin apan ni kay tragtuha imong sa una nga kasing-kasing nga dili ka ganahan mo ato. 세상으로 가고 싶은 마음이 막 올라옵니다. Kan ni isa ang kasing-kasing sa pagbalik sa kalibutan. 이 마음을 내가 이렇게 밀어놨습니다. O gitulod ni muna nga kasing-kasing. 밀어놨더니 그 물이 저쪽에 모여 있습니다. O muna pagtulod ni muna abot na siya dito. 그거를 바다라고 칭하는 Kaya 겁니다. gitawag ni siya og dagat. 창세기 1장의 둘째 날의 얘기입니다. Umo kini pasabot sa Genesis kapitulo 1 nga ikaduhang pagtimo. 바다는 지금까지 살아왔던 나의 습관들입니다. Ano nga dagat usa ni siya ka mga butang nga atong habit nga atong gibuhat. 그 속에 단단해진 껍질을 가진 조개가 있습니다. O diha sa sulod ato na yung usa ka balot sa shell nga puskan kaayo. 엄청나게 단단해진 우리의 마음입니다. Amo kini ang kasingka likon kayo ang kasing-kasing. 방 좀 치워 이렇게 얘기를 했습니다. Kung nagpingon rin na hipo sana. 알았습니다. 치울게요. O ngayon kasi hipo sana ko. 그러고 안 치웁니다. O pwede mo hipos. 할 수 없어서 어떤 사람이 치워줬습니다. O doon kay wala ka naghipos, laing tao ang naghipos. 며칠 되니까 또 O 지저분해졌어요. pag-abot sa pila ka adlaw, ugaw na gyapon, ugaw na po. 내가 자라오면서 갖게 된 세상의 습관 속에 단단해진 내 마음입니다. Amo kini kita ang kasing-kasing nga likon kayo sa kalibutan. 내 세상에 단단해진 내 그 생각들, 고집들입니다. O kini silbi ang imong kaisog ang kinangya sa imong sulod. 이 조개 껍질을 깨부셔야 됩니다. Unang kinahanglan nimo sa natabukon ang palok sa shell. 망치를 가지고 빠야 됩니다. O gamay ka ng martilyo. 아주 부셔버려야 됩니다. Kinahanglan mo tabukon pag-ayo. 그래갖고 부셔진 가루를 태우면 향이 납니다. Pinagi ana sa pagdabot nimo na magawas ang pangmo. 여러분들이 기도의 재료의 두 번째가 나감향입니다. Ang manang ikaduha nga ingredient sa imong pagama o incense or pahumot mo ang onika. 내 속에 그 습관으로 들어와 있는 그 악한 문화라고도 할 수 있고 내 마음들입니다. O kana nga ikaduha nga incense o apa ang ingredient sa pahumot mo kini ang imong hunahuna sa kalibutan or sa laing bahin at mabutang imong mga kalibutan ng kaning mga kultura. 그냥 지저분한 데서 사는 게 습관이 됐습니다. O sa laing pasabot lalo na ka sa pagkinabuhi sa hugaw nga palibot. 그냥 그게 더럽다고 생각을 안 해요. Dili na ka magunahon ang hugaw na. 더러운 곳에서 사는 거는 돼지들이나 더러운 곳에서 사는 겁니다. Bang kapuyo sa mga hugay sa maramo sa usa ka bago. 사람은 깨끗한 곳에서 사는 Ang mga 거죠. tao kinala siya magpuyo sa limpyo nga palibot. 근데 나는 돼지우리까지 더럽게 해놓고 삽니다. Apay ka na kinabuhi kasama lang ang sa kapuloy anak sa mga baboy. 근데 그게 아무렇지도 않아요. Apang bali-baliwala wala ra nila. 단단해진 내 마음입니다. O mana yung kalikon sa imong kasing-kasing. 그 마음의 습관을 부셔버려야 됩니다. Una kinahanglan nimo bukon na klaseng kasing-kasing. 얼만큼 부셔야 되냐면 아주 그냥 가루로 만들어버려요. Unsa man kuno klaseng pakagubahan to mahimo siyang mga atol mahimo siyang sa murag balas. 우리가 말씀대로 의를 행하려고 할 때 내 안에 이렇게 부셔야 될 악한 것들이 있는 겁니다. Wala nga sa imong pagkinabuhi sa Kristo na pa kay mga butang nga kinahanglan pa nimo itabo or bukon. 그거를 가루가 될 때까지 부셔버려야 됩니다. Hangtod mahimo siyang 이게 hangtod mahimo siyang usa ka kanang mga nipis kayo imo na katawag pa kayo. 이게 나감향입니다. Mo kita pupunika. 풍자향이라고 하는 걸 또 섞어야 됩니다. Og sa ikatulo sa gula nimo galbanum og ulo siya sa
usog. 풍자향은 이런 겁니다. O mao kini bot pasabot ani. 내 속에 악을 뿌시지 못하면 나는 누구와 함께 할까요? O kung dili ini mo dabukon ang imong pagkadawtan, kinsa man ang imong kauban. 내 속에 악한 마음과 함께 해가지고 전도하기도 싫고 이렇게 되는 겁니다. Nga tungod kay na imong mga dautan nga hunahuna, dili mo kaganahan mo sunod sa pag-ebanghelyo. 교회 오기도 싫고 Nga dili nakagusto nga simbahan. 그런 마귀하고 함께하는 우리는 하나님으로부터 멀어질 수밖에 없는 그런 존재가 되는 겁니다. Unang tungod ana sa pagkadautan, mahimo na lang tag sa pagkahilayo sa inyo. 지옥에 갈 수밖에 없게 되는 Ay mo 겁니다. destinasyon dito sa inferno. 그 악한 내 단단한 마음을 깨부시면은 우리는 누구와 함께 할 수 있냐면은 주님과 함께 할 수 있는 Apan 겁니다. kung ikaw imong idabok pag-ayo ang imong pagkadautan, ikaw makahimo ka sa pag-uban sa Dios or sa Ginoo. 주님의 가르침과 하나가 된 것이 풍자향입니다. Amo kini nga tingaagi sa pag-usa sa Ginoo mao kini ang alban ng oblon siya insenso. 여기다가 이제 소금을 쳐야 되는데 Og diha kinahanglan mo sa nabutangan og asin. 소금을 치는 얘기는 건너뛰겠습니다. Dili ra misulti ani. 시간이 너무 없어서 그렇습니다. Wala na oras. 자, 언약계 말씀을 드리겠습니다. Karon misra siya mag-isto sa Ark of the Covenant. 자, 소금은 멜라흐라고 하는 단어를 씁니다. Mela. 멜라흐. Ang asin, naghisgot siya sa kawal kamela. 소금은 이겁니다. 내가 가지고 있는 습관이 있습니다. Pamukyo niya asin na kay mga binuhatan. 조개 껍질을 내가 어떻게 깨부실 수 있었어요? Yung sa man yung pagtabo katong likod nga palo sa shell. 하나님이 뭔가를 깨닫게 준 겁니다. Ang Ginoo nahatag siya kanimo ka na pagsabot. 여러 가지 방법으로 하나님이 나에게 깨달음을 줬습니다. O sa lain-lain paagi ang Ginoo naghatag siya ka ng pang-realize ng mga butang. 하나님은 내 속에 약한 습관을 부시기를 원하는 O ang 거예요. Ginoo ganahan siyang upon niya atong pagkadaotan hunahuna. 그래갖고 하나님과 함께하는 나를 기다리시는 겁니다. Nang siya ang nagulat na hangtod kanang sa atamang usan niya. 부술 때 하나님이 부셔야 되는 그 이유를 나한테 깨닫게 줬어요. Wala nga sa imong pagdabok ana, ang Ginoo maghatag siya o sa karason anong gidabok nimo na. 그 깨달은 거를 내가 마음속에 잘 간직하고 있는 게 소금입니다. Wala nga kanang imong gidab kanang imong naambuhan na realize imong gihatag sa Ginoo sa imong pagdabok kinahanglan nimo ibutang sa imong kasing-kasing mo na asin. 소금의 역할을 잘 하라고 하는 것은 Ang buot pasabutan ng pingan ang pagbuhat sa mga asin. 하나님이 깨닫게 해주신 그 깨달음을 버리지 말고 잘 간직하라는 Nga ayaw 소리입니다. ilabay ang kaambuang gihatag kanimo. 그 가르침을 가지고 삶을 사는 게 소금의 역할을 잘하는 Pag 겁니다. tinuboy pinagis ang tidudlo mo ni gitawag asin. 우리의 기도의 재료에 하나님의 가르침이 있어야 되는 Kaya 겁니다. sa imong pag-among ingredients sa sensor, pahumot at tunay tulong sa Ginoo pagtudlo. 분향단에서 제사장이 기도하다가 1년에 한 번씩 이제 지성소로 들어갑니다. Na sa kasalang sa usa ka tuig ang Pangulong Pari makasulod diri sa mas balaang dati. 대제사장이 들어갑니다. Ang Pangulong Pari ray makasulod diri. 대제사장은 어디에 계십니까? Kung asa man nga ang punto ng Pangulong Pari. 대제사장이라는 게 도대체 뭡니까? Kung asa man buot pasabot ang Pangulong Pari. 제사장 중에 최고 우두머리입니다. Ang siya yung kinatasan nga 영적으로 행위를 하는데 최고의 우두머리는 뭘까요? kung asa man buot pasabot ang anas kinatasan anas ibabaw sa kauluhan. 행위를 할 때 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑입니다. Buot pasabot ang buhay pangatan sa dunay pagtuo, pagluma kan mas labaw sa tanan gugma. 사랑이 없이 하는 거는 다 꽹과리예요. O muna siya ipulustanan kung mulay gugma. 소리만 요란합니다. O tingog ray maglabawan na. 영적으로 크다고 하는 거는 사랑으로 하는 게 큰 Ang 겁니다. buot pasabot ang dako sa espiritu ng pasabot ako ugma. 사랑으로 소자한테 물 한 컵을 주는 건요 큰 일이라는 겁니다. O sama na nga ikaw naghatag lamang usa ka baso ka tubig sa lahat, ikaw dako na siyang gugma. 생각으로 100명을 전도했습니다. 이거는 작은 일입니다. O sa imo nag-ebanghelyo ka sa usa ka katos kata apan sa imo lang una-una. 생각은 항상 바뀔 수 있습니다. Apan kanimo una-una dali na siya mausog. 우리는 사랑으로 행해야 됩니다. Kinahanglan ta magbuhat sa gugma.
사랑의 행위가 드디어 1년에 한 번씩 지성소로 들어갑니다. O mga kanang binatag sa uma, nakasunod na siya diri sa mas balang dapit sa kasayan sa ospatuin. 이 안에는 빛이 하나도 없습니다. O diri sa sulod sa hindi walay kahaya. 깜깜한 곳에 지금 여호와 하나님이 계신 겁니다. Gitgit kayo nga dapat apan ang Ginoo na ato rin. 뭘로 계시냐면은 법으로 계십니다. O asa mo siya napunto sa balaod. 이 언약궤를 여기다가 이제 크게 O 그렸습니다. kanina butang na diri is i-drawing niya plano diri ang nga 이 dapat. 괴짝을 법궤라고 얘기합니다. O gitawag din siya o usa ka. 요 괴짝 안에 법이 있습니다. O sulod ani diri Ark of the Covenant na ay duha ka kami sa mga balaod. 요 10개의 말씀대로 살아라 이런 법이 있습니다. Tama siyang balaod nga pag kinabuhi sa maani. 광야에서 만나를 먹어라 하는 법이 있습니다. Nga sama na yung diri nga mana. 그래서 우리가 아론의 쌍난 지팡이가 돼야 되는 O 겁니다. kinatamahin mo sa ka sungkod ni Aaron. 이 세 가지가 하나님이 우리하고 하신 약속입니다. O kanina tulong nga klase mo kini ang saad sa Ginoo nato. 10개의 말씀을 가지고 행위를 하게 되면은 죽었던 지팡이가 살아난다는 얘기입니다. Pinagi sa imong pulo ka sugo o bananin mo sa pagbuhat, mabuhi ang patay na sungkod. 이거를 하나님이 우리와 말로 약속을 하셨습니다. O ang Ginoo nang sulti nato pinagi sa iyang pagsulti. 그래서 말로 한 약속이 들어가는 괴짝 그래가지고 언약궤 이렇게 얘기하는 O 겁니다. sama na gitawag ni siya og gisa ang pinagi sa sulti. Sa laing pasabot, dahil mo na siya Ark of the Covenant. 이 괴짝을 증거궤라고도 합니다. O usa ni siya pagkatagi, tawag ko na usa ka usa ka ebidensya. 증거가 들어가 있는 괴짝입니다. Nga nadiri ang tanang mga butang atong masaksi. 말씀대로 이웃을 사랑하면서 삶을 살았더니 죽어있던 지팡이에서 싹이 나고 꽃이 피고 열매까지 열리는 증거가 여기 안에 있습니다. Nasama na mo kini ang saksi o ebidensya nga ikaw nag-imbog man kasi ni si katapin ng kasi pulong ko imong gibuhat o pinagi sa imong pagbuhat kani nga sukod nga namatay na mulak pa una bunga nabuhi. 하나님은 우리의 마음 깜깜한 악이 가득 찬 우리의 마음 속에 이렇게 언약의 말씀으로 계시는 겁니다. Una nga ang Ginoo ana siya dinhi sa atong sulod aron sa pagtudlo ani tulo ka kita. 하나님이 요 괴짝 안에 지금 갇혀 있습니다. O ang Ginoo na siya diri sulod. 뚜껑을 확 열어버려야 되는데 뚜껑이 닫혀 있습니다. O kinala niya bihanin taga pagbayo dili ka isa. 뚜껑 위에는 2개의 그룹이 있습니다. O diri sa tatlong adunay duha ka grupo. 날개가 있습니다. O bak mga bako. 이쪽과 이쪽에 날개가 이렇게 붙어 있습니다. O diri lalapit o diri adunay bako. 요 가운데 공간이 비어 있습니다. O diri sa tunga is adunay reunod. 여기가 뭐 하는 곳이냐면 속죄를 하는 장소입니다. 속죄. 대가를 치르는 장소. O diri ani nga sa tunga pasabot niya niya ang pasabot sa pagtubos. 자, 그룹이라고 하는 것이 있습니다. O gitawag niya siya ng mga grupo. 우리가 맨 첫 시간에 짐승에 대해서 얘기를 했습니다. O katong una nag-discuss siya kabahin sa mga 이쪽에 독수리라고 하는 그룹이 있었습니다. O sama sa tulog niya itong una adunay agila. 독수리가 있었고 여기는 이쪽은 동쪽은 사자가 있었습니다. O sama ka diri dapit is adunay leon. 남쪽에는 송아지 징계입니다. O diri is adunay kalb. 이쪽은 얼굴만 사람입니다. O diri nga dapit is ng pasabot nga ang imong nawong mga tawa pa imong pikas dahil kayo. 송아지 징기는 가르침을 얘기하는 O 겁니다. kani nga kalb natin baka nag-discuss siya kabahin sa pagtudlo. 이 가르침은 당연히 사람이 가져야 될 O 생각입니다. kani nga pagtuloy is kinahanglan ta nato gawato. 이 가르침이 나의 얼굴에
들어왔습니다. O kani nga pagtulog isulod ni siya sa atong namo. 생각은 사람이 가져야 되는 가르침의 생각입니다. O may ang pagtulog sa pupunana. 근데 몸뚱아리는 짐승입니다. Apan sa mga ang lawas ani is ang hayop. 이 가르침대로 삶을 살라고 하다 보니까 여기에 악한 마음이 올라옵니다. O tungod kay pagkira puwit kaani nahimo sa hayop ang pagkadaotan ni sulod niya. 말씀의 가르침이 내 생각이 돼갖고 그 생각으로 행위를 하려고 그랬더니 하기 싫은 악한 마음이 막 올라옵니다. Tungod kay karon buhit nagsulod sa mga pagtudlo o kaning pagtudlo is ibalik siya sa imong tawan una-una o muna pinaging tawan una-una ibalik siya nahimo pagkadaotan. 이 북쪽에 있는 단지 단 그룹에서 심판을 합니다. O gihain ibalagis ko siya sa bahay o paghukom. 아 나는 이렇게 말씀대로 살라고 하는데 이렇게 욕심이 올라와서 하기 싫은 마음이 있네. 아 이거는 악이지 이렇게 심판을 하는 겁니다. Kasama na ko sa tanang paghukom hala nakapati ko kasi sa pagdinala kinaran ako ng tiyaan. 내 속에 있는 마음이 이게 사탄이 주는 마음이다 이렇게 이거는 버려야지 이렇게 심판을 한 겁니다. Nahimong gihukom imong kaugalingon ay kani kasi gikan sa kuna. 위에는 단과 납달리가 있습니다. O si napoyo diri ani nga dapat kay si Tan ug si Naphtali. 납달리는 내 속에 악한 마음하고 씨름하는 겁니다. Amot pa sa batang Naphtali ang pagkibubat sa imong kaugalingon. 하나는 마음을 버리려고 막 노력을 하는 Kaya nga 겁니다. naman ikaw mananikaw mo sa pagbiya sa dautan. 그래가지고 버렸습니다. O nalabay nimo. 산에 가기 싫은데 이기고 갔습니다. O dili ka ganang mga bukid apan gipuntok ni manaog ni adto ka. 여기에 또 하나의 지파가 있습니다. 아셀 지파입니다. O napayolangi nga tribo mo si Asher. 행복해지는 겁니다. Ang pa sa utok kalipay. 이쪽에 구름 중에 하나가 또 있습니다. O ano na yung sa habon ko diri. 그 심판을 해갖고 싸워서 이긴 생각을 가지고 유다 진비가 행위를 하는 겁니다. O mo na nga pinagi ani nga tribo nga pinagi sa paghukom o pagikaway sa sulod o kataugan kalipay na itabo diri sa tribo sa Huda ang pagbuhat. 예수님의 보좌 옆에 있는 네 짐승입니다. Gamok kini ang hayop ka naa sa kiliran sa Ginoo. 예수님은 내 안에서 나를 구원하기 위해서 보좌에 앉아 계십니다. Una aron makaluwas sa gikan niya sa siya na dito sa iyang trono. 하늘에 계십니다. Naa siya dito sa langit. 깨달은 내 생각에 의자를 놓고 거기에 앉아 계십니다. Usama na nga sa atong nagliko siya sa usa ka trono nga bangko ang paguna-una. 의자는 일하는 곳입니다. O kana nga bangko usa na siya gitawag og ang iyang trabahoan. 예수님의 일은 나를 구원하는 일입니다. Tapos sa may buhaton niya ang pagluwas nato. 나를 이 언약궤 안에 이 지성산에 있는 악한 마음에서 나를 구원하기 위해서 깨달은 생각에 의자를 놓고 앉아 계십니다. Una ana siya dito sa lingkuran sa paggunaw na aron pagluwas nato gikan sa tanang niya. 예수님 혼자 나를 구원하는 게 아닙니다. O dili lang si Jesus Yesu- usa ang magluwas nato. 예수님 의자 동서남북 옆에 네 개의 그룹이 있습니다. O sama na sa lingkuran ni Jesus adunay verse sa tisugay. 네 짐승이 있습니다. O upat ka klaseng hayop. 네 짐승과 예수님이 함께 나를 죄에서 구원하는 일을 하는 겁니다. Kana nga upat ka klaseng hayop nang uban siya ni Jesus sa iyang kiliran. 나의 가르침과 그 생각으로 행위를 할 때 이거를 심판해 가지고 싸워서 이겨 갖고 행위를 해 갖고 이 안에 하나님을 만나러 이렇게 가는 그 일을 예수님이 혼자 하시는 게 아니고 내가 합해 줘야지 한다는 소리입니다. Kasama na gikan sa iyong pagtudlo o gibalin mo sa imong una. Nga isang na nabalin mo sa dito sa paghukom o kanang pakikaway sa kabalin o pagkalipay. Gibalin na siya diri sa Huda o pinagyan ni Huda. Gibuhat niya hangtod nakahimo na siya sa pagkita sa Ginoo. 네 개의 그룹 중에 여기에 두 개의 그룹밖에 없습니다. O among sa upat ka grupo duha lamang ang naa diri. 네 개가 있어야지 이 뚜껑이 열려가지고 요 언약의 말씀 법대로 살 수 있는데 뚜껑이 닫혀 있습니다 지금. O karon ang takloban ni duha lamang kinahanglan siya upat aron ma-abri.
요 네 개의 그룹 중에서 얘와 얘는 어떤 그룹일까요? Kung sama ng upat ka grupo, gisipot na mo karon unsa maning duha ka grupo. 언약궤의 법궤는 이렇게 돼 있습니다. Umo pinag-itsura dito sa Ark of the Covenant. 이렇게 돼 있지는 않습니다. Ug dili siya naka-rectangle. 이렇게 돼 있는 여기에 그룹이 이쪽과 이쪽 이렇게 연결되어 있는 겁니다. O kanina grupo dili og usan sila. 이쪽에 있는 그룹은 독수리 여기 단징입니다. Kanina grupo is mo kini ang grupo sa agila. 이쪽에 있는 거는 송아지입니다. O kini ang grupo sa kagamay pa kana. 가르침으로 심판을 합니다. Pinagi sa pagtudlo inang paghukom. 하나님의 말씀에 가르침을 듣고 내가 이거는 악이지 이렇게는 한다는 소리입니다. Nagpasabot ni siya nga pinagi sa mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo, imong gihukom, imong kaugalingon nga daotan niya. 근데 심판을 해놓고 씨름을 해가지고 이기지를 못해갖고 행위를 못합니다. O muna nga nakaabot na ka sa point na sa paghukom, ug imong gisulayan pag-away imong kaugalingon, nag-away kasi imong kaugalingon apan wala ka na daw napildi ka o dili nimo ni siya pagbuhat. 동서남북 네 개가 다 연결이 돼 있어야 됩니다. O dapat ang kana nga upat ka north east south west dapat mausa na siya. 근데 이쪽과 이쪽은 있는데 이쪽과 이쪽은 없습니다. Apan ang sa may butang diyo, kapalapad siya, wala siya kapataas. 생각은 하고 이게 화나는 마음이 악한 마음인데 이거는 아는데 화나는 마음을 버리지를 못하는 겁니다. Nakabalo ka nga kanang butang ang kaisog is dili maayo kinahanglan ilabay apan dili nimo mabuhat. 그리고 뚜껑이 닫혀 있는 겁니다. Wala nga wala dili na siya makabreak. 대제사장이 1년에 여기 들어와서 속죄를 합니다. Umuna nga ang mga pangulong pa rin nanin siya diri aron na magkanang sa pagkalat. 여기서 합니다. Diri sa tunga. 속죄소입니다. 속죄하는 장소입니다. O mo kini diri ang dapat niya sa siya kanang pagkalat. 대제사장이 여기서 속죄를 할 때 하나님이 그때 이스라엘에게 얘기할 해줄 말을 요때 해준답니다. O muna siya po pasabot ani samtang ang pangulong pa rin nabutang siya kalat diri diha ang Ginoo magtilog na siya o mag-istorya nga unsa imong ang buhaton sa mga katawhan sa Israel. 뭐를 속죄할까요? O unsa man iyang buhaton. 말씀대로 살지 못하는 거를 속죄하는 겁니다. Wala nga nakayo siya sa paghinusol nga ang katawhan wala na kinabuhi sa pulong. 7개의 등대를 가지고 완전해진 생각으로 Nga pinagi sa pito ka buok nga suka 12개의 떡상이 의미하는 완전한 행위를 하려고 그러는데 nga galanod ta siya nga kinabuhi anang 12 kabuklase nga pingatan. 우리의 마음속에 있는 악한 마음이 Nga pa ang daotan nga naasim kasi 온전한 행위를 못하게 합니다. nag-abong siya ang dili ta kahimo sa pagbuhat ana. 그래서 분향단에서 늘 이기게 해달라고 기도를 했습니다. Wala nga nakampo ka karon nga diha sa altar sa insenso aron sa pagbuntukan. 내 속의 악을 이길 수 있는 우리 예수님한테 부르짖은 겁니다. Nga ikaw nagtawag sa ngalan ni Jesus nga aron sa pagbuntok ana. 이 욕심 좀 이기게 해주세요. 이렇게 기도한 Nga 겁니다. nakampo ang Ginoo Dios pagbuntuga ko ana. 요 헌금을 좀 하려고 그랬더니 아까운 마음이 듭니다. Kay kanang ta ko maghatag og offering pero sikat ko sayangan ko. 이 내 욕심도 좀 이기게 해주세요. 이렇게 기도를 한 겁니다. Pabuntuga ang akong pagkadinalo. 그렇게 기도를 해가지고 이제 대제사장이 1년에 한 번 이 안으로 들어온 겁니다. Muna nga pinagi ang pagampo ang mga pangulong para nakasunod siya sa mas balaang dapit. 들어와서 요 속죄소에서 기도를 하는 겁니다. O muna nakampo siya diha. 속죄, 죄를 없애는 행위를 하겠습니다 하는 겁니다. Nga pasabot ni siya nga ang pagpawala sa sulod ng sala. 욕심이 많아가지고 이웃을 좀 사랑하려고 그랬더니 이 돈 쓰는 게 아깝습니다. Kaya naman yan ka maghigugma ka sa isikat, tawapan o sikat ka sa paggamit anang aparta para nila. 늘 욕심을 부리다 보니까 내 안에 욕심이 많은 겁니다. Tawag kayo na naman, dalo man kay kasi mo kagaling ang batilig na kaganahan mo tamang nila. 이 욕심에서 빠져나오기 위해서
대가를 치러야 됩니다. Kung kinahanglan ka, makahimong ka na sa pagbayad. 여태껏 긁어 모았으니까 지금부터 이렇게 베풀어야 됩니다. Tapos sa ni siya tungkol kay hangtod ka, sige na lang ang katigong, sige na lang ang katigong, ihatag ko naman na sa uban. 그거 할게요. 여기서 저 속죄를 하는 겁니다. Wala nga, mo kinapakain, buhaton ako na muna, yan, gibuhat niya. 그때 하나님이 우리에게 행할 수 있는 힘을 주신답니다. O diha, ang ginoo mo tinog siya, o tanan niya kapusog sa pagbuhat. 이스라엘에게 해야 될 말을 그때 해주신답니다. O diha, ang ginoo magsulti siya, nga mo pinisulti sa kong katawan mga Israel. 하나님이 깨닫게 해주시는 행할 수 있는 지혜가 온다는 소리입니다. Wala pasabot ni siya nga ang kalam sa ginoo mo, kung sa mo. 우리가 가야 되는 성막을 통해서 가야 되는 길입니다. O mo kani ang dalan sa atong paglakad dito sa tabernacle. 10시 25분입니다. 10:25. 25분까지가 우리가 공부하는 시간입니다. 그래서 할 얘기를 자세히 막 건너뛰어가야 해서 하여간 죄송한데 O daghan siya nga laktoran, gamay ang oras. 만약에 궁금한 것이 있으면은 카톡으로 이렇게 질문하세요. O kung ano may mga pangutana, mag-chat na mo. 저희 교인들은 밤 2시에도 막 카톡이 옵니다. O iyang mga membro dito simbahan, bisa kaning alas 2 sa kadlawang chat niya, pangutana. 하여간 무조건 이해가 안 되면은 질문을 해라 이렇게 늘 얘기를 Iba 합니다. naman, sige mo siya ginoo kanami ko na kay nalito na pangutana. 그러니까 밤 2시에 꿈을 꾸면은요 이게 뭡니까 하고 질문이 옵니다. Kung una kung damguhon ang mga membro, tayo alas 2 sa kadlawon eh, naglibong sila ay ila dayon sa tan, bahalang kadlawon. 궁금한 거는 깔끔하게 해결하고 지나가야 돼요. Kaya naman kung ato na kay ganahan pangutana or na-curious ka, kinahanglan sa nimo sulbar aron malinawan na imong una. 여러분도 마찬가지입니다. 질문을 할 게 있으면 제가 여기 언어를 모르니까 은혜한테 해서 은혜는 카톡은 한테 주세요. 그럼 제가 잘 답변을 해드리겠습니다. Kung samahan na ako na may pangutana, so mo na ako din ako siyang chatan eh, mo reply ako. 시간이 다 됐습니다. 고맙습니다. 다음에 뵐게요. Salamat, kita na po sa sunod.